Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada suatu sifat yang mudah sekali untuk diucapkan, namun sulit sekali untuk diamalkan. Dan sifat itulah yang menjadi penentu diterima dan tidak diterimanya amaliyah seseorang. Sifat itu adalah sifat ikhlas, berbuat semata-mata mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas merupakan komponen penting dalam ibadah, agar supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ikhlas, amal ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam suatu riwayat bahwa kelak di akhirat orang-orang yang mati syahid karena berjuang membela agama Allah sampai tetes darah penghabisan, mereka melakukan protes di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka hendak digiring ke dalam neraka. Mereka berkata kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana mungkin kami ini para pejuang agamamu, Engkau tega memasukkan kami ke dalam neraka-Mu?" Allah yang maha mengetahui gerak-gerik hati mereka sewaktu di dunia itu menjawab, "Dulu kalian tidak ikhlas dalam berjuang. Kalian hanya ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, dan kalian hanya berharap pujian dari orang lain. Sekarang mintalah balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Jangan minta balasan dariku," kata Allah. "Aku tidak butuh terhadap amalmu itu," kata Allah. Mari kita renungkan, jika orang yang mati syahid saja berjuang membela agama Allah sampai mati bersimbah darah,
amalnya tidak diterima oleh Allah sebab tidak ikhlas, lalu bagaimana dengan amal ibadah kita yang biasa-biasa saja ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal kebajikan hendaknya kita hanya fokus terhadap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah fokus terhadap penilaian dari manusia atau makhluk yang lemah. Amshi fi tariqillah wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Melangkahlah lurus di jalan Allah. Jangan pedulikan komentar orang, karena setiap sesuatu pasti ada yang senang dan tidak senang, pasti ada yang cinta dan benci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling baik sekalipun, dalam berdakwah menebarkan kebaikan dan agama Allah masih dipenuhi dengan cibiran, cacian dan hinaan. Beliau pernah dilempari kotoran, bahkan batu oleh orang-orang kafir saat beliau berdakwah di kota Taif. Maka sangat mustahil bagi kita untuk mendapatkan keridhaan dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang berhati ikhlas tidak akan pernah terbang sebab pujian, dan tidak akan pernah tumbang sebab hinaan dan cacian. Dia akan tetap melangkah di jalan kebaikan, meskipun kadang kebaikan-kebaikannya tidak dihargai oleh orang. Yang dia butuhkan hanyalah penilaian dan keridhaan dari Allah, Tuhan semesta alam. Inna ahsanal kalam wa abayanal nizam kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.